नमस्कार दर्शक बंधु मु आपणकर गणनाथ गोस्वामी आपन को स्वागत करछि काखटीवी द्वितीय एपिसोड जा ना होछि काउडिया को कोरोना माड़। तो दर्शक बंधु ये टॉपिक रखार रिजन हूँ जे एटा हूँ आम श्रावण मास आ श्रावण मासरे काउडिया भाई भौणी मैंने बोलबम रे जाई थांती बाहर को किंतु एथरक कोरोना भली पैंडेमिक सिचुएशन रे लोक मैंने एथरक बाहर को जाई पारना सरकार का कठोर निर्देश अनुसार एथरक कई काउडिया मैंने पानी नहीं कि शिव मंदिर को जाई परिबेनी किंतु केते जण बेकारिया भक्त पानी नहीं कि बाहर को जीवार आम दृश्यमान देखीचु। तो दर्शक बंधु जन अमानिया भक्त जे कि पानी भार नहीं कि रास्ता उपर जाउथिला बेले तांको पुलिस धरिथिला एवं थाना को नहीं जाइथिला। थाना रे से भक्त जनक फाइन दे साला परे आसिक आम स्टूडियो रे आसी पहुंची जाइछंती तांको आमे करताली देकी स्वागत करिया। बोल बम अरे बम ए किए से पछाड़ चिल्लाउछ के ए किए चिल्लाउछ कैमरा पछाड़ ए बोल बम ए बोल बम बोल बम बोल बम हैं आउ कहबनी नक टोटाली शिव जो खेचे तो पछड़ शूल जो खेचे पटिया पड़ पड़ पटिया आउ एटी पड़। तो दर्शक बंधु से भक्त जनक आम पाखे आसिक उपस्थित अच्छा आम सहित खोलाखोली आलोचना करवा। तो आम कार्यक्रम टी आरंभ करवा काख टीवी प्रेजेंट्स काउडिया को कोरोना माड़ पावर बाय टोकिया स्मार्टफोन। दर्शक बंधु आम स्टूडियो उपस्थित अच्छा आसामी श्री सनातन पारसाणी जी होती कटक बासिंदा माने आसामी माने कौन मु कौन चोरी डकैती कर आसामी कौन कौच मु बसबिनी मुझे जाऊ हाँ हाँ आप बसंत बसंत टिके भूल होगा ठीक अच्छे आप बसंत बसंत तुम क्या सह कथा जानी पार्टी आम बर्तमान शिवों सामान जान संहार करता रागी जो मैंने पछाड़ू त्रिशूल खेचदेवी जाकि पटिया आर पटे पड़ो आउ खेल लगी ना कौन आउ गवर्नमेंट तो संपूर्ण भाव बोलबम यात्रा को बंद कला किंतु आपण को हिसाब से पानी नहीं कि बाहर को बाहरते जनता जवाब चाहे। भाई शुण भगवान प्रति से भक्ति निष्ठा आ जो आत्म भर्ता ऐसे वार्ड मो पाटे पशुनी जहाँ भी हो भगवान प्रति निष्ठा भक्ति जब थी कौ गवर्नमेंट कौ रूल टोटाली कौ कोरोना किछि किछि करि परिबनी एंती आमे जीव किछि रूल फुल मानु सेम चल चल जीव केही किछि करि परिबनी हम। हाँ हाँ जना पड़े ना से आप थाना रे जाकि 1000 ना 2000 टका फाइन देकी आइचंती आ भाई एक्चुअली कथाटा कौन कि मो सब आउ गोटे टोकाटे भी पानी नहीं आसला माने आपण को सहित आउ जणे भी थिले आउ अरे आमर बा गोटे ग्रुप अछि बा टोटाली ग्रुप ना कौन कहले एसोसिएशन गोटे अछि ओम मा कटक चंडी बोलबम एसोसिएशन 173 खंडे पाखापाखि मेंबर हेलेनी सेठी जानछ ना नहीं एसोसिएशन सेक्रेटरी किए कहलो ए सनातन पार्टी आ भाई आमे कोउ जोडे ब्रेक मारतले माने अरे भाई हम कथाटा कोडी अटकी थला सेटा को हां हां आपन सहित आउ जने किए थले बोली आपन कहउथिले अरे भाई गोटे नुआ पिलाटा जॉइन करछि आरो वर्ष 2019 रे जॉइन करछि सीए नुआ मु ता कहल देख तू नुआ पिला मु तो गलिन ना एते वर्ष हलानी मु कहल देख तू नुआ पिला मु जेम जेंदी कहबी तू मते फॉलो करी मोर सह जीवु मु जा जा कहबी से से करिवु कटक गड़गड़िया घाटरू पानी उठेलु हमकु मते फॉलो कला रसुलड़ जाके सरकार फॉलो करथला रसुलड़ पार आपण कटक रु रसुलगढ़ जाए आसिले आपण को कई अटकेलेनी हा आ मु टोटल लिंगराज जाई थांती लिंगराज मंदिर रे लिंग ऊपर पानी ढाली के आछथि केही काने काने खबर पाइन पाइन ओ घेर लागि छी ना कोन हे साला नुआ टोकाटा अडुआ कर देला ना नले मु तो जाई थानी पांडाली के आछथि डायरेक्ट केमिति कोन हैला ए सब गड़गड़िया घाटरू पानी उठेलु आमे संध्या 7टा पाखा काई कोन अंधारटा ना कहीं देखिपारे अंधारटा पानी उठेलु अंधारे पानी उठे उठे से टोका मो पछरे अछि मु कहली फॉलो मी मते फॉलो कला आसिला मो से अंधार अंधार रे आमे पळि आइलो आमे पाखापाखि आमको जे रसुलगढ़ धरले ना आमे पळि आइलो रसुलगढ़ जाके एबे तो सळा कर 9टा पर शटडाउन होउची आमे रसुलगढ़ जाके टोटल पळे रसुलगढ़ पाखरे ता रसुलगढ़ जाके आसिला तो विश्वास करी ना कोबी ट्रक आलू ट्रक मेडिसिन भ्यान गाड़ी चेंज करके आमे आसछु हम
ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରି ସବୁ ଯିବ ଯେତିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ଲାଗିଛି ଆମେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଗଲୁ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଆମର ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ନା କଥାଟା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ? ଆମର ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ କରିବୁ? ଆଉ ଶଳା ସେ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଗୁଡ଼ା ଶଳା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ସେଗୁଡ଼ା ଶଳା କିଏ କହୁଛି 500 ଦେ କିଏ କହୁଛି 1000 ଦେ। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଶିବ ଭକ୍ତ ଆମର ପୁରା ଖୋଲା ଦିଲା ସତ କଥା। ଯିଏ 500 ନବୁ 500 ନେ ନବୁ 1000 ନେ ଦେଇକି ଆଇଛି ଆମର ପୁରା ଖୋଲା ଦିଲ। ସିଏ ଶଳାଟା NH ଥିଲା ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲି। ସେଇଠୁ ଆସିଲା କଣଟା ଆସିଲା ତାପରେ? ଆରେ ଭାଇ ରସୁଲଗଡ଼। ଆରେ ଖେଳଟା ସେଇଠି ନା ଆଉ। ରସୁଲଗଡ଼ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଟୋକା ପୁରା ବେଙ୍ଗା କରିଦେଲା ଖେଳଟାକୁ ସେଇଠି ଆଉ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଦେଖେ ପୁଅ ତୁ ନୂଆ ପିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ପାନ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ତୁ ଥା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖି ତତେ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ତୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାହୁଁକି ଭାଇକି ଲୋଡ଼ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବା। ଜମା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମାନିଲା ନାହିଁ କଥା। ଆଉ ଆରେ ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମତେ କହିଲା ତମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୁଁ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବେ ତୁ ଶଳା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତୁ କ'ଣ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବୁ। ଜମା ଶୁଣିଲାନି ରାସ୍ତାରେ ଗଳିଲା କହିଲା ମତେ ଏଥର ସୁଯୋଗ ନଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ତମ ସହ। ଏମିତି ସେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଟୋଟାଲି ବା ବାହାଦୁରିଆ ଦେଖିକି ବାପା ରୋଡ଼ ଭାବିକି ପଳେଇଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। କହିଲା ଭାଇ ଶଳା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ଅମକ କରିଦେବି ସମକ କରିଦେବି ଶଳା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ରହବେ ଶଳା ସେମିତି ହଅ ନା। ଟୋଟାଲି ଯେମିତି ହେଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇବି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ତମେ ସେଇଠି ବସ। ମୁଁ ବସିଛି ସିଧା ଗଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 3ଟା 45 ପାଖାପାଖି ଭୋର 3ଟା 45 ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ଆମେ ରାତି ଯାଇଥିଲୁ ନା। ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସିଧା ଗଲା ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିସିଆର ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟାକୁ ଦେଇକି ଅଟକେଇ ଦେଲା। ରହବେ ଶଳା ମୋ ବାପା ରୋଡ଼ କହିକି ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପିସିଆର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଶଳା ମୋ ବାହୁଁକି ମୋତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ତ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଶଳା ବାହାରିଲେ ବୋଲିକିରି 4-5 କି ମାଡ଼ ମାଇଲେ। ଆକୁ ଟୋଟାଲି ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସିଏ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେପଟେ ସିଏ ଏମିତିକିରି ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ପୁରା ନାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି। ମତେ ତ ଖୋବୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଗୋଟେ ଏଇ ମୋଟି ମାଇକି ମାଇଲା ଜାଗା ଅଜାଗା ଦେଖିଲାନି ମାଇଲା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କି ମାଡ଼ ମାଇଲା କିରେ ହେଇ ମୋଟି ମାଇକି ନା ସତରେ ବା। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେ ନ ମାନି କେମିତି ପଳେଇଲା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କଥାଟା କ'ଣ କି ଆମେ ହେଉଛୁ ବୋଲବମ୍ ବାଲା ଆମର ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇଟା ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କହିବି କ'ଣଟା ଆଉ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଥର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ଏଥର ମୋର ବା ସବୁଥର ସେଇଟା ମୋର ସବୁଥର ଟିକେ ଗାଞ୍ଜା ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତମ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମଝିରେ କଥା ପୁରାନି ହେଲା କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲେ ଆମେ? ଗଞ୍ଜେଇ ଆରେ ଭାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ନହେଲେ ଆମର ହବନି। ସେ ଟୋକାଟା ନୂଆ ପିଲାଟା 2019ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆସୋସିଏସନରେ। ଆମର ଆର ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 150 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ବୋଲବମ୍ ଯାଇଥିଲେ। 150 ଭିତରୁ 130 ଖଣ୍ଡେ ବା ପିସ୍ତଲ ପାଟି। ମାନେ ପିସ୍ତଲ ବନ୍ଧୁକ? ତମେ ଗୁଡ଼ା ଶଳା କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ବଜେଇଛ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ। ଆରେ ପିସ୍ତଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇଟାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରେଇକି କରି ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ଟାଣନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାକୁ ପିସ୍ତଲ କୁହନ୍ତି। ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟା ସେଇ ଓ ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି ମ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲେ କହିଲ? 130 ଲୋକ ପିସ୍ତଲ ପାଟି? ହଁ ସିଏ ଆମର 150 ଲୋକରୁ 130 ଖଣ୍ଡେ ପିସ୍ତଲ ପାଟି। ଇଏ ଶଳା ଟୋକାଟା ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆର ବର୍ଷ ଆସୋସିଏସନରେ। ଆମେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆମ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ସିଏ 10 କୋଉଠି 15 କୋଉଠି କିଏ 50 ବସିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଟୋକାଟା ମୋ ପାଖକୁ କହିଲା ଆଉ ସନେଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦଉନୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଟାଣୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବେ ଶଳା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ନା କ'ଣ ତମେ ଟାଣୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଇଏ କରି ଏମିତି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ଆଉ। ତାମାନେ ଆପଣ ତମେ ରୁହ ଗୋଟେ ମଝିରେ ତମେ ଷଣ୍ଢ ପୁରାଅନି ହେଲା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମତେ ସେ ଟୋକାଟା ମାଗିଲା ଶଳା ତା ମୋ ନାଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିନି ଶଳା ମୋର ନା ନାଁ କହିବ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଅଜୟ ମହାରଣା। ମତେ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା କହିଲା ସନେଇ କ'ଣ ଟାଣୁଛ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ଚାଳୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବେ କିଛି ନୁହଁ। ମୋତେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ବାପା ତୋର ତ ଏଇନା ବୟସ ହେଇନି ତୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ତୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏ ଧୂଆଁ କଥା ତୁ କହନା। ସିଏ ଜମା ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତଳିଫେଟ ଫଳିଫେଟ ସହକାରେ ଖେଞ୍ଚିଲା କହିଲା ସନେଇ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେ ଆମେ ଏମିତି ଟାଣିକି ପାସ୍ କରିଦେଉ। ଆମେ ପାସ୍ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନି ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ଜମା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ମୋ କଥା ଆଉ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ନା
तार भी गोटे प्रेस्टिज बोली जिनिस अछि मते मागिला कहला सोनिया दे टिके मु कहली देख बाबा अजय तोर एपर्यंत बयस हेई नै तू गोटे काम कर आमे जो गंजे टाणी कर जो धुआंटा छाड़ुଛୁ तू सेई धुआंटा को सुंघ सेतिके जेति तो निशा हब भल बुद्धि दौच मु आसोसिएशन सेक्रेटरी ना मु ताकू मो स्टैंडर्ड देखी जी ता स्टैंडर्ड मुझे देखी सेतिकी देली मु शळाटी पोखत गंजन ना सी तो शळा जमा शुणु नहीं मत खाली मागिला दियो 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 मु ताकू ता स्टैंडर्ड देखी ताऊ देली आ भाई देइची मते तापर कहूची आउ दियो मते मागिला माने आहुति दरकार हला मु कहली देख बाबा अजय गंजेईर फुल फॉर्म होची ग रे गभीर ज्ञान ज रे जंजाल मुक्ति ई रे ईश्वर प्राप्ति मु आगे टोटाली ईश्वर लेवल मो लास्ट पार्ट रे मोर नाही धुआं हे गली मु टोटाली ईश्वर सामने सांगर मोर समान आ मोर किछि नाही तमे पीएचडी करछ पूरा आउ सी आर वर्ष जेमी सेमिति रे 150 खंडे लोक थिले ना टिके टिके टाणी थिला तांको मझिरे पळेला लोक अछंती आउ जणा पड़लेन तांको मझिरे पळेला माने ए वर्ष पुणी कोन असुविधा हला एई वर्ष मते कहला आ सन्याई मु पूरा ईश्वर लेवल आसी गलेनी आ मते दियो आ मागिला दियो दियो माने कोनटा दियो अरे गंजेई आउ कोनटा हेडु मते तो मागिला मु ताकू टिके न देली ता लेवल अनुसार मु ताकू देछि अवश्य मो भलिया देई नै मो लेवल टिके कमेकी देछि ताकू सळा निशा हे जाई ओ नो केमी जानली पचार नाथि मते केमिति जानिला आपण आ मु सळाटी पोखत गंजण ना आमे जो रास्ता रे चाल चली जाऊ कोई की जाऊ बोल बम हर बम जटिया बाबा बार करेगा आमे कोई की जाऊ हां हां देखी रास्ता रे जानत देखी हाँ सही भलिया मु बोल बम कहले बैकग्राउंड म्यूजिक आसु नै बैकग्राउंड म्यूजिक माने अरे मु जदी एना कहबी बोल बम आपण कोन कहबे हर हर बम आ मु जदी एना कहबी जटिया बाबा आपण कोन कहबे पार करेगा बा सही भलिया अरे मु कहूची बोल बम बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा म्यूट हो जाई मु को जटिया बाबा पार करेगा जटिया बाबा पार करे से कहबो पार करेगा कोन बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा म्यूट हो जाई आ मु जानी गली सळाटा को निशा हो जाई फाइन केमिति कोन देले पुलिस आपन को कोन कहला ए सब विषय रे दर्शक मानक आकरे आपन टे कहंतु भाई जहा तो रसुलड़ छकरे माइले टोटाली माने थाना को नहीं गले फाइन मत कहले दबा मु भाई गोड़ा तले धरी भूल मागिले सार मत भूल कर देनु मोर भूल हे भूल मागी दे पुणी से टोकाटा अलिया कर देला मु फाइन देली कोन कला से अरे भाई मु मोर भूल वाला मागी सेठी बजे देले आउ फाइन दबा मते पड़ था सेती बड़ा कनेस्टेबल आसला तार कोन होला मते डाकिला ए टोका मु कहले कोन होला पुणी हे सळा मु कहले सळा मु कुकुर ओ सेती तो कहि जे से मोटी माइकिना सळा पळेला मु कहला डरी के किछि कहली मु कहला हां सर कहंतु कोन होला पुलिस आपन को कोन पचाला आ आपन कोन कहले मते यहाँ आसी पचारला तमे सळा गुडा तो बोल बम जाउचो गंजेई फंजेई की भलो निशा पानी को नैथियो मु कहल ना आगे मु शिव भक्त अति भक्ति रे जाय मु सेगुडा निशा पिसा मु किछि नियनि ओ नो ओ तमरो जो भक्ति पूरा झरी पडु जे सेही भक्ति कथारू कनेस्टेबल टाको डाउट हला ना कोन काना शास्त्र रे लिखा अछि ना अति भक्ति चोर लक्षण डाउट हला ताको पचार जे ए जो आर टोडा जो अजय सीए टोडा भद्र चोदा भलिया थाना भीतर बसछ ताकू बोदे ताकू भाई जो राखी पचार हई कोन निशा पड़ नै छु छळा दारा सिंह भलिया छाती फुले की ताऊ निशा हे जाई ना दारा सिंह भलिया छाती फुले पळे हां मु नै जी मु आउर नेबी मो पिस्तल मु पाउनी कोडी पड़जी मत खोजी एती तो छळा कहिची से तळकू भोर 5टा पाखापाखि केस एटा थाना भीतर 8 खंडे स्टाफ थे कि माड माइले आउ जगह देखिले 2 जन को मिसिकी आमको खोबिले आउ 8 जन तक मिसिकी पूरा 4 लेखा पूरा भाग होइकी आमको खोबुचन टोटाली आउ हे जहाँ तो माड़ माइले मत कहले 2000 टका फाइन देकी जीव मुझे कहली सार आउ जमा मो पाखे 1153 टका अच्छी सार 1000 टका पछे नियन सार मुझे 153 टका बोले सार घर को जी गोड़ा धरी मुझे सार प्लीज 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 मत छाड़ दिंतु 1000 टका नेले कहले आउ मुझे सार रिक्वेस्ट जो कली आउ 153 टका मो पाखे मो छाड़देले 153 टका घर को जी ना पुणी घर को कहीं जीव 1000 टका नहीं मो सब छाड़देले दर्शक बंधु ए सब उपस्थापन करवार कारण है कि आपण जानी जे अबिका सिचुएशन बहुत खराब हो चलानी आपण मैंने सरकार को कथा सब मानिकी चलतु एवं घरे रुहतु कहीं ये भाई को भाया जब परिस्थिति सृष्टि हो गला ताले आउ किछि संभाली हो पारिबनी थरे भाविक देखंतु आपण को पई जदि आपण को घरे बापा माँ भाई भौणी कि वृद्धा लोक जदि रोग हो गला आपण को कौन भल लागिबो तो दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानू कहूँ जे घरे रुहतु सुरक्षित रुहतु अत्यधिक जरूरी काम नथिले बाहर को जातु नहीं आ जदि बाहर को जाउचंती ताहले मास्क पिंधंतु एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करंतु
ଆଉ ଅଜୟ କୁ ଆର ବର୍ଷଠୁ ବୋଲ ବମ୍ ଆଣିବିନି ମୁଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋ ପାଟିଟା ତ ଜନ୍ମରୁ ଖରାପ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? କିଏ କିରେ ଚିଲଉଛି କିଏ କିରେ ବାହାରୁ ସେ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ କଣ ହେଲାନି ଏଠି? ଶୁଣୁନ ସେ ଆମ ଟଙ୍କା ଅଜୟ ହେଇଥିବ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରା ପୋଖରା ଗନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବ? ତୁ କୁଆଡେ ଆସୁ କୁଆଡେ ତତେ କିଏ ଭିତରୁ ଲାଗିଲା ବେ? ଜନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଲୁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି ତତେ ଶଳା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଶଳା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଥାନା ଭିତରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଆଉ କେତେ ଜାଗା ମାଡ଼ ଖାଇବି? ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଦେଇପାରିବି? ଯାବେ ଶଳା ଏଠୁ। କଣ କଲି ଶଳା ଦବୁନି? କଣ କଲି ଦବୁନି ବେ? ତୁ ଶଳା ଓମ୍ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲ ବମ୍ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସନାତନ ପାଠଶାଣୀ ତୁ ହାତ ଦେଇଛୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଧୁଆ 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 ଏଠି କଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଯେମିତି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଶୋଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପଡେ। ବଡିଗାର୍ଡ ମତେ ଗୋଇଠା କଣ ମାରିଦେଲୁ? ମତେ ଗୋଇଠା କଣ ମାରିଦେଲୁ?